Ekipa Bok, dobrodošli u još jednu emisiju CH Garage. Bok, a u ovoj epizodi imamo novi upgrade na Fabiovom turbo motoru, a to je glava kompletno nova na M40. Tako je. Evo nas nazad, da ne ispadne da nismo nikad radili, znači na moje kocki smo više manje porješavali još neke sitnice koje su bile, kočioni lighting i te stvari koje je trebalo zamijeniti. Kompletnu unutrašnjost smo sastavili, to je više manje to. A među vremenom moj projekt se priprema isto, nismo stali, na fazi smo trenutačno završavanja elaborata. Čekamo termin, ništa, nadam se da se vidimo uskoro na cesti i s mojim projektom. Bilo bi lijepo vidjeti konačno na cesti. Uglavnom sad idemo rastavljati glavu, idemo staro skinuti dole i onda budemo u toku disassembly objasnili zaka radimo to i kaj uopće radimo. Uživajte! Evo ovak, znači glavu smo skinuli, sad za usporedbu da vidite dok su oba dvije na stolu. Prije svega zakaj smo išli uopće glavu menjati. Ovo je serijska glava koja nikad nije bila rađena, mi smo ju samo poravnali, original bregasta je gore, original klackalice, sve original, staro kak je. I većina ljudi ima problem sa tim M40 motorima jer najveći problem je njima kaj im klepće, a nama je bil problem kaj auto kak se vozi nije bil tak responsiv na većim okretajima, ono, ko da je malo isfedal gore iznad 5000. To se događa u biti radi toga kod turbo motora jer su preslabe opruge ventila. M40 ima užasno slabe opruge ventila, mora se iskoristiti recimo od M50 opruge koje su duple i tu su najjače opruge na svim serijskim modelima. A sada ne bi menjali samo to, meni je bregasta bila gotova, klackalice su potrošene, znači više se ventil ne otvara do kraja. Onda sam upoznal dečka koji vozi najjači M40 kaj ja znam, znači ima 1.6 sa 450 konja na kotaču. Dečko iz Finske, budemo stavili njegov link njegovog kanala u opis. On mi je ponudio da bude mi napravio kompletnu glavu, znači sa agresivnijom bregastom, ovo je ako se ne varam 282 stupnjeva bregasta. Ali kaj je najbitnija stvar, tu kod te bregaste napravljen je profil za M43 klackalice. Znači te klackalice više nemaju one podloške koje znaju puknut i klackalice same po sebi imaju valjčiće. Prvo motor nije toliko glasan, a drugo nema one potrošenosti i nakon nekog vremena se ventil kad se potroši bregasta manje otvara i tu gubite snagu. Isto tak znači te klackalice od M43 ne pašu same po sebi gore, nego su isto tako korišteni ventili od M43. Evo tu možete vidjeti. Ovi ventili su usisni mrvicu veći, ispušni mrvicu manji. Samo zato jer ispušni ventil kad je manji na turbu, pod tlakom on ima puno bolji flow. A flow nam je jako bitan kod te glave, znači obična glava pogotovo sa razderanom bregastom i klackalicama je jako restriktivna. A kod restrikcije vam se događa to da vi morate dizat tlak, a nemate toliko rezultata. A tu bi se sad trebalo desiti znači da bi s tim setupom trebali sa puno manje tlakom imati puno više snage. U tome je u biti cijela poanta svakog motora, da li dvije bregaste, da li jedna bregasta, čim bolja protočnost. Znači da sažmemo, ovaj setup se sastoji od M40 bregaste sa profilom za M43, regridana je,
M43 klackalice, M43 ventili, opruge ako se ne varam su od SR20D i od M40 su malo iskemijane vodilice ventila. Portalna glava, polirani ventili i to je više manje to. Znači sad budemo još preselili ove neke stvari za vodu kada nam fale i ove stace smo preselili i idemo na montažu. Nije loše inače spuhati navoje prije nego idete ARP natrag unutra stavljati. Kaj se događa ako ne spušite? Unutra mora biti malo vode ili ulja ili špene čak. Voda je nestlačiva, vi šrafite šraf unutra i vi zatežite s moment ključem. A taj moment nije u biti realni, zato jer vam se imate unutra koliko toliko lufta, ali isto tako se događa i ako imate špenu ili bilo kaj. Špena vam se unutra preša, pa vam pokazuje da gore ima momenta, a u biti niste dovoljno stegli. I zato obavezno navoje počistiti, da budete 100% sigurni ako već imate ARP šrafe, da to stvarno drži. Da, ekipa, jedna od bitnih stvari kaj svakako mi vam preporučili je kupite si dobar moment ključ. Znači, kod ovakvih buildova gdje stvarno cijeli motor trpi naprezanja dvostruko više ili trostruko nego je inače predviđeno za njega to, ne treba se igrati s tim kineskim moment ključima jer mi smo ga imali prije i sve. Skupa investicija, vrijedi ga imat, a ako nemate posudite si ili neke takvoga. Idemo zategnuti tu glavu sad. Znači trebamo 94 Newtona ukupno stegnuti. U 3 stepa bomo to napravili i to je to. Ne vidim kad me ti jebeš. Tu je 0. Znači glava je stegnuta, deli smo motor u fazu, deli smo zupčasti gore stegnuli. Sad znači svećice još nema unutra, ne trebam nikaj drugo, odpojili smo bobine, odpojili smo injektore. Sad budemo ga zaverglali da digne ulje. Da vidimo, ovo je jako bitno, da li ovaj rail tu, da li na svakom brijegu, na svakom kanalu baca ulje. I isto tako hidropodizači se moraju napuniti. Nakon kad se to odradi, onda budemo išli tajmirat bregastu. Da, dobro sam rekao, tajmirat bregastu, makar imamo fiksnu, ali opet na remenici bregaste imate pa sigurno za 3-4 zuba lokera. I to je jako, jako bitno da bude točno tajmirana kako mora biti. Evo ovako, kako smo rekli, moramo sad tajmirati bregastu. To se dela tako da ga denemo u fazu, kako se veli. I jedan i drugi. Znači i radilicu i bregastu. Evo, dola je, gore je. I sad, pravilo je, trebalo bi biti, znači, ventili koji su kontra na vagi prema dole, bregi, bi moralo biti, znači, ispušni ventil za 1 mm bolje otvoren nego usisni. Ako vozimo, ne znam, veliki turbo, gdje nam dolazi spul dosta kasno, gdje u velikim okretajima trebamo snagu, onda ispušni ventil mora još bolje, znači 2 mm mora biti otvoren. Ali nama s tim turbom bude sasvim dovoljno taj 1 mm. Znači mjerimo prvo usisni ventil,
kako smo rekli, dole od dosjeda opruge, gore do šrima. I tu imamo 41,4. Sad ispušni ventil, to je malo zajebano zato jer je puno manji dosjed, treba dobro paziti. Tu imamo 39,7. Znači, sad otpustimo bregastu. Jedan mora držati dole na radilici, drugi otpusti bregastu. I onda lijepo tu između negdje sa papagajkama se bregasta malo okrene. I onda se tako dugo igrate dok ne dobijete samo 1 mm manje na ispuhu. Znači ako je ventil bolje otvoren, onda vam mjera mora biti za milimetar manja nego na usisu. I to je to. Nakon toga, naravno mora biti motor u fazi, stegnute zupčasti i nakon toga sad idemo kad to naštelamo, polako usisnu do kraja stavljati gore i sve redom ustalo. Evo ekipa, to je to, glava je unutra, sve smo spojili, sve smo provjerili, sad trebamo muda okrenuti ključ. Prije nego ga upalimo, da velim još kaj smo napravili, znači granu, ovaj charge pipe i nosač za bobine koji nam je isto Nikola napravio u Aerofusionu. Sve smo vrinklali sa crnim vrinklom, to je ovaj kao VHT Wrinkle Plus. Mat crno i moram reći da dosta dobro izgleda. Da vidim, piše da drži do 350 stupnjeva Fahrenheita ili ti ga 177 stupnjeva Celzijusa. Znači idealno da može se pokupati s glave, pofarbati s tim ili stvarno drži dobro. Evo ja imam na svom auto to već neko vrijeme i niti se ne guli ništa, čak s bremzrajningom gore ili benzinom. Da, dosta je otporno, ja sam isto polio s benzinom i uopće nema da bi se skidalo. I daje taj lijepi racy look tome svemu, taj hrapav, diskretni, ne obada u oči, lijepo zna. Da, isto tako nakon kad smo bili gotovi konačno s tim wiringom smo ga pospremili tu di mu je mjesto u originalu. I to je više manje to. Čekali budemo još, moramo napraviti tune za taj setup, još je u planu kvačilo novo, ali polako, znači sve kad bomo radili bomo vas obavijestili. A sad budemo za usporedbu stavili na kraju videa. Snimao sam prije kako je auto radil, sa starom glavom, starom bregastom. I motor kako se čuje i za naospuh, pa budemo stavili samo za usporedbu da vidite razliku. I to je bilo to. Ništa, vidimo se. Stay tuned. Ajde, bok.